Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Alors, on va voir une correction de l'épreuve de français دورة يونيو 2022. الأولى هي نخليكم تشوفوا هاد لي كيستيون هادو وتجاوبوا عليهم et puis ندوزو لا correction. Je lis le texte. Internet, c'est un outil formidable. Grâce à lui, tu peux t'amuser, t'informer ou communiquer avec tes copains. Mais c'est aussi un monde rempli de pièges. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, des personnes mal intentionnées peuvent chercher à te contacter en se faisant passer pour tes amis. Pour te protéger, adopte les bons réflexes. Ne donne jamais d'informations personnelles sur Internet. Ne crois pas tout ce que tu lis. Réfléchis et si tu doutes, interroge tes parents. Si tu t'inscris sur un site, utilise un pseudo et choisis un mot de passe compliqué. Refuse les inconnus et si quelqu'un t'insulte, préviens aussitôt un adulte. Et n'oublie pas, Internet, c'est chouette, mais il y a aussi plein d'autres choses à faire sans être derrière un écran. Donne un titre convenable à ce texte. Alors c'est possible de dire tout simplement Internet. غير هادي ممكن تكون عنوان. ممكن نزيدو هنا دو بوان ونكتبو et possible قلنا نكتبو Internet avantages et inconvénients. مزايا ومساوئ. Choisis la bonne réponse. Ce texte est extrait. واش هاد التكست هذا خديناه d'un magazine, شي مجلة, d'un journal, صحيفة, ou bien d'un site d'internet. Voilà la référence d'où on a extrait le texte. www.unjournactu.com. Alors هذا un site d'internet. Choisis la bonne réponse. Ce texte est narratif, descriptif ou bien injonctif. ناراتيف هو اللي كيحكي لنا واحد الحكايه، ديسكريبتيف كيعطينا واحد الوصف ديال انسان ولا شيء ولا منظر، انجونكتيف هو اللي كيعطينا تعليمات يعني نصائح اوامر نواهي شي حاجه بحال هكا. الوغ روغاردون هاد التكست هذا في لا بلوبار ديالو كيعطينا regardez bien ne donne jamais si tu t'inscris utilise si tu doutes interroge ne crois pas réfléchis refuse. N'oublie pas. Alors c'est un texte injonctif, فيه بزاف ديال التعليمات. Relève dans le premier paragraphe ce que tu peux faire grâce à Internet. Alors غتستخرج لنا من الفقرة الأولى شنو ممكن دير بفضل Internet، يعني شي حاجة اللي زوينة. Dans le premier paragraphe, d'accord? Eh bien, dans le premier paragraphe ou la première ligne, grâce à lui, c'est-à-dire grâce à Internet, tu peux t'amuser, t'informer ou communiquer. T'amuser, هي تلعب, se divertir. T'informer, تقلب على معلومات ولا تتواصل. Eh bien, on va écrire je peux, il قال لك هنا ce que tu peux faire. هنا خصنا نبداو je peux m'amuser, m'informer ou communiquer.
relève les réseaux sociaux cités dans le texte. Les réseaux sociaux الشبكات الاجتماعية أو شبكات التواصل الاجتماعي اللي مذكورة في التكست فوالا sur les réseaux sociaux عندنا واحد القوس إذا c'est quoi Facebook, Instagram et TikTok. Voilà, Facebook, Instagram et TikTok. Relève du texte le premier réflexe à faire pour te protéger des personnes mal intentionnées sur Internet. غتستخرج من التكست le premier réflexe يعني هذاك الإجراء الأول أو التدبير الأول اللي خصك دير باش تحمي نفسك من الأشخاص اللي عندهم نوايا سيئة sur Internet. Alors le premier عندنا هنا pour te protéger adopte les bons réflexes. هادو هما les bons réflexes. Eh bien عندنا هنا هاد لو بروميي هنايا راه فيه شي 3 ولا 4. إذا عندنا نو دون جامي دانفورماسيون بيرسونيل سور انترنت، ما تعطيش أبدا المعلومات الشخصية على الانترنت، هذا وحدة. نو كخوا با تو سو كو تي لي، ما تثيقش في كلشي داكشي اللي كتقرا، هذا الثاني. هنايا ريفليشي سي تو دوت انتيروج تي بارون، إذا هذا تقريبا الثاني من هنا حتى لهنا. إذا الأول هو هذا، نو دون جامي دانفورماسيون بيرسونيل سور انترنت، ما تعطيش أبدا المعلومات الشخصية ديالك، سيتادير الاسم، العنوان، رقم التليفون اتسيتيرا، الحقيقيين ما تعطيهمش في الانترنت، سورتو لمنما. Voilà, ne donne jamais d'informations personnelles sur Internet. À ton avis, في نظرك انت، pourquoi faut-il toujours refuser les inconnus؟ علاش في نظرك انت خصنا دائما نرفضوا الأغراب، الناس اللي ما كنعرفوهمش، سيتادير نرفضوا التعامل معهم sur Internet. علاش؟ Car on ne doit pas se méfier à n'importe qui. ما خصناش نتيقوا نديرو الثقة ديالنا في أي واحد، نابورت كي، حنا ما عرفناش شكون هو، شنو باغي وعلاش ناوي، وهذيك الصورة اللي داير واخا كتبان ديال شي إنسان مقبول محترم، mais on ne doit pas se méfier، ما نتيقوش فيها، ما نتيقوش فيه. D'accord. Cite 2 activités que tu peux faire au lieu de rester tout le temps derrière un écran. Alors ذكر لينا 2 الأنشطة، عطيهم من عندك، ما كاينينش في التكست، اللي يمكن ديرهم فعوض ما تبقى الوقت كامل جالس قدام l'écran. Eh bien, au lieu de rester tout le temps derrière un écran, on peut faire du sport. Lire un livre, des histoires, etc. Jouer, mais jouer un jeu اللي يكون من غير un jeu électronique، ما يكونش حتى هو فيه l'écran. D'accord. Eh bien, عندنا la langue relève du texte les antonymes des mots suivants. عندنا كلمات ونقلبوا على الأضداد ديال هادو في التكست. هنا سامبل سيتادير بسيط، وهنا اكسبتي هي تقبل. لونطونيم دو سامبل هو كومبليكي. سي تو تانسكري سور ان سيت، الا كنت كتسجل في واحد السيت دانترنت، بسودو استعمل غير واحد اللقب ماشي السميه الحقيقيه، اي شوازي ان مو دو باس كومبليكي، وخير واحد المو دو باس يكون معقد كومبليكي. الوغ اي بوي عندنا اكسبتي، لونطونيم ديالها هي refuser. عندنا refuse. Très bien. Voilà l'antonyme de simple, c'est compliqué. L'antonyme de accepter, accepter هي تقبل. refuser c'est son antonyme. إلا كتبت refuse بلا هاد ما كتبتهاش في الانفينيتيف حتى هي مقبولة. Ajoute des suffixes pour former un mot de la même famille. Suffixe هي واحد المقطع اللي كنزيدوه à la fin du mot، كنزيدوه في الآخر ديال الكلمة باش نحصلوا على كلمة واحدة أخرى. Eh bien, pour le mot informer, on peut dire information, personne, on peut dire personnage, âge, ou bien personnel. À partir de la liste ci-dessous, souligne les mots appartenant au thème de la technologie. عندنا هنا مجموعة الكلمات نسطروا تحت اللي كينتميو لهذا الموضوع ديال لا تكنولوجي. سيت ويب وي، موقع الكتروني. فواياج نو. وي في وي. مو دو باس وي. شاربون الفحم نو. اورديناتور وي. Alors souligne le complément circonstanciel de manière
dans cette phrase, la phrase les jeunes doivent utiliser Internet avec modération. الأطفال خصهم أو الصغار خصهم يستعملوا الإنترنت avec modération, c'est-à-dire باعتدال غير شوية شوية يعني بدون إسراف. Alors, comment les jeunes doivent utiliser Internet? Elles doivent l'utiliser avec modération. C'est ça le complément circonstanciel de manière. Remplace le mot souligné par le pronom personnel complément d'objet qui convient. Alors, avant de t'inscrire sur un site, tu demandes l'autorisation à tes parents. On a déjà le complément. C'est un complément d'objet indirect. Avant de t'inscrire sur Internet, tu leur demandes l'autorisation. Voilà, on va dire avant de t'inscrire sur un site, tu leur demandes l'autorisation à tes parents. Blur. Tu refuses les inconnus. انت ترفض الأغراب ولا الأجانب. هذا complément d'objet direct. Alors on va dire tu les refuses. Transforme la phrase déclarative suivante en une phrase interrogative. نحولوها لواحد السؤال. Internet est un monde rempli de pièges. الانترنت واحد العالم عامر بالمصائد الفخاخ etc. Alors on va transformer cette phrase en une phrase interrogative. Complète par le mot ou les mots qui conviennent dans chaque phrase. Alors, ne crois pas tout ce que tu lis sur Internet. Tu risques de te faire manipuler par de fausses informations. Exprimer la cause. La cause, alors نستعملوا جوج des expressions اللي عندنا soit car ou parce que. كاين واحد اخرين comme puisque par exemple, mais هنا غادي نديرو car ou parce que وحده فيهم car أو حتى parce que. Eh bien, alors ne crois pas tout ce que tu lis sur Internet car tu risques de te faire manipuler ou bien parce que tu risques de te faire manipuler. Les jeunes sont addicts au smartphone. Exprime la comparaison. La comparaison, le mot qarana. Les jeunes sont addicts. Addict, il y a مدمن على smartphone. Alors sont plus addicts au smartphone. يعني الأطفال ولاو مدمنين بزاف على smartphone. Soit هنا درنا بلوس c'est-à-dire كنقارنوهم مع الكبار ولا مع الصغار ديال شحال هادي ديال 20 عام. Par exemple, les enfants عندنا هنا la négation. Les enfants ne doivent pas accepter l'invitation des inconnus ou نديرو كاع ne doivent jamais حتى إلا درنا هنا jamais مزيان. Alors mets la phrase suivante à la voix passive. Notre école sensibilise les élèves sur les risques d'Internet. Les élèves, il y a le complément d'objet direct. Alors غنبداو بها. Les élèves. Les élèves sont sensibilisés par notre école sur les risques d'Internet. Alors, ما نساوش هنايا إلا درنا sont خصنا نديرو l'accord ديال le verbe sensibilise. هنا كاين في le présent. هنا غادي يرجع لنا في le passé composé ou bien voilà. Alors transforme la phrase suivante au discours indirect. Il faut refuser l'invitation des inconnus sur Internet, dit la maman à son fils. La maman dit à son fils qu'il faut refuser l'invitation des inconnus sur Internet. Conjugue les verbes au temps demandé. Les jeunes, le verbe هو utilisé le présent de l'indicatif. عندنا هذه la troisième personne du pluriel utilise. Les jeunes utilisent de plus en plus Internet. Je, le verbe suivre dans le futur simple. Je suivrai des cours d'anglais en ligne.
met le verbe de la phrase suivante à l'imparfait. Alors, pendant la pandémie de coronavirus, les enfants, pendant la pandémie du coronavirus, les enfants, le verbe prendre, prenaient des cours à distance. Voilà le verbe maintenant, il est à l'imparfait. Conjugue le verbe à l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire bhal vous, bhala. Alors, un verbe pronominal, alors en gros, protégez-vous. Protégez-vous contre le piratage informatique. Conjugue le verbe au passé composé. Le verbe finir hier. Hier, nous avons fini notre programme de formation Word. Alors voilà le verbe, elle est dans le passé composé. Conjugue le verbe au temps demandé. عندنا le conditionnel présent. Si tu cliquais sur l'image, le verbe risquer, tu risquerais d'attraper un virus. Alors voilà la terminaison du conditionnel, il y a R-A-I-S. Écris correctement les mots mis entre parenthèses. Alors, on a mes copains. Alors, on a le verbe هنا, il est à l'infinitif. نحاولوا نديروا له واحد la conjugaison ويكون accordé avec le groupe nominal sujet. Mes copains utilisent des encyclopédies électroniques. عندنا هنا des encyclopédies راها pluriel électronique حتى هي نكتبوها au pluriel نزيدو لها s dédié aux enfants. Voilà. Écrit dans le pluriel. Alors un portail عندنا بزاف ديال الكلمات بحال هاد portail اللي عندهم اي في الاخر. Ils font leur pluriel avec s ومنهم نيت portail وكاين شي وحيدين non ils font le pluriel avec AUX بحال travail, travaux. Mot de passe, هذا un nom composé, هذه la préposition de ما كنكتبوش فيها la signe du pluriel, هذا le verbe passer. Alors هنا غادي نديرو la signe du pluriel. On va dire des mots نزيدو هنا s de passe ما كتبدلش. D'accord? Le site d'internet, alors mais quel ou bien quel. Le site d'internet quel féminin, non, masculin singulier, utilise est très riche d'informations. Programme, alors un programme, alors on va dire quel, voilà, il est pluriel, mais masculin. Quel programme suis-tu sur Internet? شنو هما البرامج اللي كتبان sur Internet? Pour la production de l'écrit, عندنا des phrases اللي خصنا نرقموهم de 1 à 5 باش نحصلوا على un texte cohérent. Eh bien, elle doit contribuer à outiller les élèves pour qu'ils utilisent Internet de manière prudente. Alors elle هذه كترجع على شي حاجه بعدا. اذا certainement ما غتكونش هذه الاولى. 77% entre eux هاد لو برونو حتى هو كيرجع على شي حاجه اخرى. اذا ما غتكونش هاد لافراز هي الاولى. cette tendance حتى هي دي كترجع على شي حاجه. alors cette tendance impose une responsabilité d'urgence pour l'école. alors et حتى هذه النو ما تكونش الاولى. alors عندنا هنا l'utilisation d'internet pour les loisirs et les études de plus en plus généralisées chez les jeunes. alors هذا واحد التعريف واحد الجمله. alors هذه هي الاولى. alors l'utilisation d'internet الاستعمال ديال الانترنت pour les loisirs في الترفيه وفي الدراسه et de plus en plus généralisé من بعد اذا شويه بشويه ولا معمم عند الاطفال. très bien. alors هذه هي واحد. غادي نزيدوا واحد المعلومه واحده اخرى نقولوا 77 d'entre eux 77% منهم هاد eux هما les jeunes. alors 60. alors voilà le numéro 2.
Cette tendance, هاد الموجة, impose une responsabilité urgente pour l'école. كتفرض على المدرسة واحد المسؤولية مستعجلة. Eh bien, هذه هي 3. Très bien. Elle, c'est-à-dire l'école. Elle, voilà 4. Elle doit contribuer à outiller. خصها تعمل على باش تسلح الأطفال بالوسائل اللي يستعملوا باش يتمكنوا يستعملوا الانترنت دون مانيير برودونت بواحد الطريقة سليمة ولا فيها بزاف ديال الحذر. Et bien voilà la 5e. Et à développer leur capacité à juger de la qualité des informations وأيضا تعلمهم كيفاش يستعملوا الانترنت وكيفاش يطوروا القدرات ديالهم على كيفاش يحكموا على لا كاليتي ديال لافورماسيون، كيفاش يعرف يخير المعلومات اللي كيلقى في الانترنت وكيفاش يحكم عليها واش صحيحه واش ما صحيحاش واش موثقه غير موثقه اتسيتيرا. écrit un texte de 7 lignes au moins. كتب واحد التكست فيه شي 7 الاسطر على الاقل dans lequel اللي فيه غادي تحدث لينا tu parles des avantages المزايا والمساوئ الايجابيات والسلبيات ديال الانترنت. Internet est un outil impressionnant. Grâce à cette technologie, on peut communiquer, faire des recherches, apprendre, se divertir, consommer de la musique ou des vidéos, etc. Internet a changé, non, accent là, la vie autour de nous. Cependant, son utilisation a des inconvénients, car on peut être victime d'un piratage, d'un harcèlement ou d'un contenu inapproprié. Alors, soyons donc très prudents sur Internet.